Mbalimao, très très urgent et très très bonne nouvelle. Amam bronzelemba sigilemba, karabatelemba sigile, nisonjalendo. Ayo Malion, comme Mali armée de avions wuli kataga nord là. Sema mogo, erebeli sema mogo ma banku te taga gamuga mogo deme ko ka ambalma ou sauver ya. Villa e fega Mali nord là. Ayo ambalma Mali armée avion tabi. Ou ye ma jogo nunu bunte ou bolla kata fo Niger. Mbalima ou nyo de fa na sa ko biye sini ala kaliye. Aye tekere fo président Assimi kum. Assimi ini faso jo. Malion wallahi nyo de fa na ngo transition mo be baramina. Awa francika complot kuro de fana kuyene de. Même fo aw nyana bi. Nu kiye francika système kuro de ka essayer kuba ana anje nyogon ko yo bo ani Mauritanie fana ka affaire fana na tuguni. Mena nouvelle chama fa anya oro fana. Mali ni Mauritanie fana ka affaire fana la. Nous tara kube ka Malion Mali surasu be ka Mauritanien ko Mali surasu de Mauritanien civil do fakade ou taron galo ni fon tike yoro la mais alhamdoulilah aujourd'hui anga Mali e nyamogo wulla ka foka ban chamanke ko teme uni Mauritanien uni nyogonche ka ira ka fo kubina enquête daele Mali procureur wulla ka uye wuli ka joke uye enquête daele fambe ne ala sorama mogombe juguya la kibe Mali ni Mauritanie bla nyogona abebe malu hala teme Maliens agno de fois bela jelengena ame Mali kura mi no fe o de be ka jobi donc nouvelle munu be no amena nouvelle munu kala san no a bela jelemena me ka fo onyena ka fo Mali armée l'armée malienne est en train de monter en puissance Maliens machika jugwa tseka Mali armée la jozina armée malienne bilama ou ye avion mun na wuli ka ta Mali nord la ka taga sadi ke ka taga uka fenke mbalimaw o ba yira ka fo d'abord armée rebe woromna bi armée beka barake au nom de tous les Maliens. Asimi Malien bon Maliena, en balma tamasigi ma kemenin ko de fagara. Balimao, ou ka village dobe menaka kofala la kata Niger frontière là. Ou taram balma tamasegu de fagara, faut ma kemenin ko ou ganga buga sokona la. Président Asimi anga avion na wuli bi. Ah balimao. Ah chefar dundu sa. Chefar dundu ne fawati sera si non. Kanga armée la wuli ka taga ni manunu kama. Ko bunte ou bebo la kata Niger mena image boka ira aula ay seconde fitin doronja mega imagine ni recherche ou ke ne la sorama me imagine boka ira aula samno voilà voici les voilà mena fen kala fleur là les femmes en renfort à la coalition Gatsia MCA avec un appui aérien plusieurs frappes dans la zone de Inchinanan ce jour. C'est dimanche 13 mars 2022. Merci à la transition pour une première fois. Pour une dernière fois. Pour une première fois et une dernière fois. L'armée monte en puissance. Les terroristes sont allés se réfugier à Niger. Mbalimaou. Des combats ont opposé très tôt ce matin, 13 mars 2022, les éléments de la coalition MSA Gatsia aux terroristes Daesh. À Etamba, zone située à l'est de Tamalat, sur la ligne frontalière entre le Mali et le Niger. Les terroristes ont été défaits, repliés sur le territoire nigérien. Plusieurs corps des terroristes sans vie, du matériel roulant abandonné, un groupe de 7 nébuleuses avec les frappes de l'armée malienne. Des antennes téléphoniques ont été saccagées, le marché volant ainsi que des carburants et des vivres. Outara bi anga village moko de kan, Mbalimaou. Utara dugu do de la dugu intogo ko Tamalat voilà dugu kelen togo ko Tamalat utara o dugu la dugu do fana be o togo ko Andera Bukan utara kata o village ni la ano o ville ni la kato dugu kata olu bingani waleta ko nyasi o dugu mogo ma anye information do fana soro tuguni ko terroriste munun bora Niger kana Mali kono ko avion do de kumbe ku escorter avion do de kumbe sanfɛ o be ka terroriste ni dɛmɛ ka do Mali kɔnɔna anta do avion modèle mun do ne balimaw avion do de kun wulen bɛ o ni terroriste be ka yala terroriste nana do Mali kɔnɔ kana an balima tamasegi ma kɛmɛni kɔ faga u ye sema mɔgɔw wele rebelle sema mɔgɔw wele Kidali ko kana fara gamuga mɔgɔw kan sema mɔgɔw ma sɔn dɛ sema mɔgɔw minnu dalen filɛ Bamakɔ k'olu tɛ kɛlɛ kɛ terroriste fɛ dɛ k'olu bɛ kɛlɛ kɛ armée malienne de fɛ an balimaw a bɛɛ lajɛlen ye kuma ye sa dɛ Mali y'a jugu de dɔn bi Mali den jugu dɔnna bi mais bi an bɛ Asimi fo Asimi ye mɔnɛ bɔ malien denw na malien
Mali armée de flèche ka wuli bi ka taga an balima tamasheku o ko munu ye azawadiyenw ye k'olu bɛ ka azawad de défense ta sema fugari mugolangolo sema faso cila les rebelles de la sema u tɛ foyi la Bamako muso sunguru tɛgɛ kɔ u tɛ foyi la Bamako k'i fa sogo la k'i fa ɲɔgɔmɛ sogo la ka n'i da Bamako sinɔgɔ la ka sɔrɔ ka wuli ko azawadi aw bɛ minnu wele ko azawadi o mɔgɔw de filɛ ka faga bi gamu wulila ka taa se u ma ko kana fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ tɛmaseki de ko balimaw de bɛ ka faga bi sema ko diɲɛ kɔnɔ k'ale ka marifa tɛ ci terrorisiw la k'olu ka marifa bɛ ci armée malienne de la awa ɲɛmɔgɔ bɛ dalen filɛ Bamako kɔnɔ Mali armée avion de wuli sanfɛ n balimaw des frappes aériennes en cours au sud de Insiananan contre des terroristes par l'armée malienne source Fahad Al-Mahamoud n balimaw Mali sɔrɔso wulila ka taga mɔnɛ bɔnna fɔ Mali nord la bi Mali sɔrɔso ye avion na wuli Mali ni Niger frontière la ni ye Mali sɔrɔso siɲɛ 2 de ye u bɛ nin réplique kɛ ka an balima tɛmasekiw kisi fagali ma aw hakili b'a la la zone des 3 frontières Faransi ko yɔrɔ min na ko jahanama tasuma de don Faransi ye takuba wele ko yɔrɔ min na k'ale kelen dɛsɛra Faransi ko k'ale dɛsɛra ko ka la zone des 3 frontières sécuriser bi Mali armée bɛ k'o sécuriser bi Mali sɔrɔso ye avion mun bila ka taga terroriste bombarder ne ye mɔgɔ dɔw wele a dugu la u ko avion mun bɛ armée malienne bolo ka avion k'olu ma deli ka avion ɲɔgɔn ye avion bɛ na hala mankan tɛ bɔ armée malienne ka avion bɛ na hali mankan t'a la armée malienne ka avion a bɛ frappe kɛ avec précision a ye kuma in lamɛn dɛ l'armée malienne frappe avec précision les groupes les cibles des groupes terroristes k'u jɛnsɛn k'u bɛɛ boli u bolila k'u ka katikatiw to k'u ka katikatiw jeni k'u ka motow jeni u bolila sentigɛli de la ka taa Niger o bolitɔ avion dɔ bɔra an t'a dɔn avion in bɔra Sangolo de la wa avion in bɔra Jinɛmoriya de la wa avion dɔ de bɔra k'u escorter ka don n'u ye Niger Maliens vidéo dɔ fana bɛ n bolo an ye information dɔ sɔrɔ sisan ko Niger kɔnɔ bi ko Niger président kɛlen bɛ ka taa Somalien dɔw wele ani Nigeria Boko Haram mɔgɔ dɔw wele ani Tchadien dɔw wele Tchadien rebelles Nigeria rebelles et Somalien rebelles a vidéo filɛ nin n bɛna a vidéo yira aw la n balimaw n b'o de fɔ aw ɲɛna bi Mali bɛ jɔ dɛ mais mɔgɔ bɛ Mali juguya la Ala b'a bɛɛ malo Segukaw aw ka dugawu minɛna bi Maliens n bɛna vidéo dɔ yira la n ma dɔn la ni vidéo in ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ bolo réseau sanfɛla la dɛ mais n bɛna n dɛn ka vidéo in yira aw la nin vidéo la a y'a lajɛ dɛ a ye nin vidéo lajɛ dɛ n ye nin vidéo n y'a capté groupe armé dɔ n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ quoi Segu Tunkara ka aradari ne nin vidéo sɔrɔ depuis Maroc dɛ ne nin vidéo sɛgɛrɛ sɔrɔ depuis Maroc n y'o de fɔ an na Segu Tunkara ka aradariw fɔrɔlen don koyi awa nin vidéo tɛ mɔgɔ si bolo réseau sanfɛ ne kelen a bɛ ne kelen de bolo hala tɛ Mali SA bolo awa Mali SA ala saga o sago u bɛ ka taa Somaliens de ta ka t'u bila Niger dɛ n ka aradari dɔ bɛ fɔ Niger o de y'i to fɔ Maroc ka nin image ci ma Niger président ani Faransi u bɛ ka taa mercenaires de ta Nigeria ani Tchadi ani Somali o mercenaires u bɛ fara ɲɔgɔn kan de la sisan nɔ k'u bɛ offensive lase Mali kan mais Mali armée ye fagali da u kan an yɛrɛ ka mercenaires lajɛ dɛ a y'u photo lajɛ u ka vocal dɔ fana bɛ n bolo sema mɔgɔ ka groupe dɔ bɛ yen nɔ mais n tɛ fɛ ka n y'o de fɔ sa nisɔndiyalen bɛ bi sɛgɛrɛ bɛ n bolo bi n'i y'a bila bɔrɔ n tɛ fɛ mɔgɔ ka dimi sema mɔgɔ kɔrɔ parce que u ka denbaw bɛ Bamakɔ kuma dɔw fɛn dɔw bɛ n tɛ fɛ ka yira fɛn bɛ n bolo sema mɔgɔw kan a ka bon hakili ma u ka vocal de bɛ n bolo dɛ u ka vocal bɛ n bolo u bɛ ka fɔ vocal la tamaseki kan yɛrɛ la ko ko irisiw nali min filɛ k'olu jatigɛlen bɛ dɛ ko sema kan ka i hakili to Niger de la sisan nɔ u yɛrɛ bɛ ka kuma u ka WhatsApp groupe sanfɛla la dɛ u t'a dɔn ko portologue dalen bɛ f'u ka salon kɔnɔ ayi ne kunkolo bɛ fan bɛɛ de koyi awa u ka vocal a bɛ n bolo yan nɔ
maintenant j'ai bi folo mbe ka o préparer do o traduction mbe ko lu be o be bla point na folo mbe ka bara ko ka billahi o ka vocalu be mbulu u ka groupe mogo do be u ka vocalu be mbulu u ba ka fo ko armée malienne be ka wulu ni puissance mi bi ko tien la ko sema mogo ko lu jatikele be bi de ima e sema ma so ngata fara gamuga mogo ka bi Mali armée ani gamuga mogo on de tege dileme nyogo ma bi on de be ka Mali nord libéré bi sema mogo dalembe kidali ko ayi ko lu te terroriste kele de ay wa tugoni Niger présent avec ata mercenaire ta dugu bela sa ku former ku suku bla malla Algérie frontière fermée Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi Algérie ko mɔgɔ si tɛ don ale ka dugu la bi ɲ'o de fɔ a ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ frappe de bɛ ka kɛ bi terroriste ninnu ka yɔrɔ dɔw tiɲɛna u donna fɔlɔ maliyɛnw n bɛna secret dɔ fana fɔ aw ɲɛna ka bɔ hakili ma terroriste donnen an ka village la terroriste donnen an ka village la u ye fɛn fɔlɔ jumɛn kɛ u tagara u ko terroriste donnen Mali village la u ko ko olu u taara ka taa Mali antenne de tigɛ c'est à dire que an ka réseau communication minnu bɛ yen nɔ u ka village minnu bɛ yen nɔ ko Isianen n bɛna village tɔgɔ fɔ u taara ka taa réseau de communication de couper ka taa mɔgɔw ka sugu ci ka taa mɔgɔw ka so ci ka mɔgɔw ka sagaw suɲɛ ka mɔgɔw ka baw suɲɛ u b'o baara jugu de la u kɛlen k'o kɛ Gamu ka mɔgɔw de wulila le général Gamu ko k'ale tɛ Mali janfa Sema ye Gamu wele ko Gamu kana fara u kan k'u ka offensive lase armée malienne contre la sisan Ukraine bɛ ka ci bi Faransi tun bɛ fɛ k'i dɛn de san ka kɛlɛ la wuli Mali kɔnɔ ka Mali armée diaboliser k'a fɔ ko Mali armée bɛ ka adamadenw de faga an ka Tamaseki mɔgɔ 100 ni kɔ de fagara sisan nɔ balimaw u ye Tamaseki u ka sagaw u ka baw u jigiw y'u ka fɛn fɛn ye u taara jigo fɛn tilancɛ bɛɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ saccager k'an balima Tamasekiw k'u gɛn ka bɔ ka sokɔnɔw la bi Asimi de ye Mali sɔrɔsiw la wuli bi ka Mali avion ta bi Mali sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka front dayɛlɛ Mali ni Mauritanie frontière la Mali ni Algérie frontière la Mali ni Niger frontière la Mali ni Burkina frontière la Mali ni dugu o dugu frontière bɛ bi ni terroriste bɛ ka mankan ci bi Mali armée de wulilen bɛ k'i jɔ Mali ni o dugu bɛɛ lajɛlen de ni ɲɔgɔn cɛ bi Maliyɛnw a ka bon hakili ma n bɛ ka kuma mun ɲɛfɔ aw ɲɛna c'est à prendre au sérieux il faut féliciter le maréchal Assimi mɔgɔ si kana fɔ ko colonel Assimi bilen bɛɛ ka fɔ ko maréchal Assimi avion minnu wulila ka taga Mali nord la bi u bɛ bunteni na u ma jɔ dɛ terroriste bɛ bolila sisan dɔ bolila ka don ŋaɲan kɔnɔ ko Mali ni Mauritanie fara frontière la ko civiliste kana taga don forêt dɔ bɛ yen ko forêt de Ouagadougou ko mɔgɔ si kana don forêt in kɔnɔ bilen enquête de bɛ ka kɛ irisiw ka satellite de bɛ ka kɛ Kamara tali min kɛra irisiw ka dugu la Kamara ni irisiw ka MiG 29 o avion giriman caman de bɛ na hélicoptère minnu b'an bolo a bɛ wuli hali t'a mankan mɛn Mali hélicoptère de wulila ka taga Mali an balima Tamasekiw ka tugu libérer k'u bɔ terroristes bolo o b'a yira k'a fɔ ko siya kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ il y a pas de problème entre Touareg et nord et sudiste que tu sois Touareg et que tu sois Maninga an bɛɛ siya kelen de siya kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ bi Assimi wulila ka taa an balima Tamasekiw de bɔ bolola bi minnu bɛ ka kule ko Azawadi u dalen filɛ Kidali u bɛ sagasogo ɲimi na Bamakɔ kɔnɔna na u dalen bɛ hôtel baw kɔnɔ muso ɲumanbaw b'u bolo Mali poste clé a bɛɛ taara ka di ni rebelle kelenw ma o bɛɛ u ma fara ka bɔ Mali la Assimi ye u ka mɔgɔw nommé yɔrɔ bɛɛ la ni rebellew sema mɔgɔw ninnu ye place min sɔrɔ nin gouvernement de transition na hali Gamu ka mɔgɔw ma sɔrɔ a la o bɛɛ la u tɛ Mali fɛ depuis mɔkɛw tile ninnu ma deli ka kɛ Mali fɛ a bɛɛ ni Ala cɛ ni sema mɔgɔ kelen u ma kɛ Mali fɛ awa u tɛna kɛ Mali fɛ awa ko in bɛ laban mun ma a bɛ laban kɛlɛ de ma ne ɲɛ b'o dɔrɔn de la bilahi ninnu tɛ nin dabila fo kaburu kɔnɔ u tɛ Azawadi ko in bila u ka groupe WhatsApp sanfɛ u ko bɛ yɔrɔ min na bi ko fanga t'u la dɛ u y'a f'u ka groupe WhatsApp sanfɛ ko Algérie y'u janfa u y'a f'u ka groupe WhatsApp sanfɛ ko Mauritanie y'u janfa ko Algérie y'u janfa ko jugu ye Niger de bi wallahi u ka groupe a vocal caman bɛ yen nɔ mais n bɛ ka traduction kɛ n bɛ ka baara kɛ ni traduction ye Maliyɛnw an bɛ yɔrɔ min na bi jamana bɛ Mali contre la bi jamana bɛ fɛ ka Mali ci bi ka Mali filenkɔrɔ ci bi o jamana tɔgɔ de ko Niger ani Faransi ani Sema plan ko ye jumɛn ye u b'a ni Mauritanie bila ɲɔgɔn na k'a fɔ k'anw de bɛ ka Mauritaniens ka civils faga ko galon tigɛ ko nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la wagati min na
u ye Mondoro attaqué o wagati kele u ye front dayɛlɛ Mauritanie yɔrɔ la Mali armée résistera o wagati kelen tuguni u bɛ ka front wɛrɛ dayɛlɛ Mali nord la u kelen bɛ ka kɛlɛkɛkɛw bila fan bɛɛ ka Mali yɔrɔ bɛɛ ɲagami mais o bɛɛ la Assimi bɛ ka résistance bila sur place o bɛɛ la an ka armée bɛ ka monter en puissance o bɛɛ la an ka sɔrɔsiw bɛ ka bunteni da terroriste ka bon hakili ma o bɛɛ la Assimi hakili sigilen ko ŋɔmirala mɔden Maliens bɛ mun ɲɛfɔ aw ɲɛna n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fana fɔ aw ɲɛna Mali service da fɛn fɛn bɛ yen nɔ Assimi a bila i kunna dɛ espion bɛ aw kɛrɛfɛla la dɛ Mali ministère Mali service da wo ka taa bila CNT la wo mɔgɔ dɔw de b'olu kɔnɔnaw la minnu bɛ information ta ka di Faransi ma et u ka mouvement dɔ bɛ yen nɔ ko CDM collectif pour la défense des militaires olu bɔra u ye communiqué kɛ n bɛna communiqué in kalan u ye communiqué kɛ ko bientôt k'u bɛna tɔgɔfɔliw kɛ transition panafricaine voilà il existe des sabotages au sein des départements bientôt les noms seront cités mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ sabotage de la dans les différents départements ko wagati dɔ bɛna kala k'u bɛna tɔgɔw fana citer o la donc l'armée malienne est en train de monter en puissance n bɛna yɔrɔ dɔ fana bɔ ka yira aw la a y'a lajɛ u taara ka taga terroriste a ye terroriste ka baara lajɛ Mali nord la bi a ɲɛ b'u ka baara la u taara an ka yɔrɔ de tiɲɛ tan cogoya la a ɲɛ tɛ armée malienne ye u ka mobiliw frappé a ɲɛ t'u ka mobiliw tiɲɛ cogo la u ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛna tan cogoya la voilà a ɲɛ tɛ k'u ka mobiliw tiɲɛ u ka motow bɛɛ jeni an ɲɛ t'u ka moto jeni na nin bɛɛ armée malienne ka frappe de k'u frappé k'u ka motow bɛɛ jeni k'u gɛn awa u bɛɛ bolila ka taa Niger de an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko avion dɔ de wulila an si t'a dɔn avion in bɔra sanfɛ a bɔra duguma ko avion de tugulen bɛ terroriste kɔ bi k'u surveiller k'u dɛmɛ u ka na an ka population civile faga bi Maliens restons vigilants bi an b'a fɔ bravo au maréchal Assimi bi an b'a fɔ bravo à la transition malienne bravo au premier ministre le général Choguel Maïga Maliens mɔgɔ si kana na aw bila distraction kɔnɔna na bi an mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la ka transition in sauver transition mɔgɔ an k'u sɛgɛn mais espion dɔw bɛ transition kɔnɔna na minnu bɛ ka information ta ka di Faransi ma an bɔr'o fana kalama Assimi a ye enquête kɛ aw kɛrɛfɛ dɛ bilahi mɔgɔ bɛ yen u tɛ transition fɛ u bɛ transition kɔnɔ mais u tɛ transition fɛ a mɔgɔ bɛ ministère la a u bɛ CNT fana la a bɛ mun fana ɲini tuguni u bɛ ka nkalon min tigɛ ka nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la k'olu de bɛ ka Mauritaniens faga aw ni Ala n'a kira cɛ Mauritanie de bɛ ka hinɛ Mali la bi awa ko Alassane Ouattara ye Mali ni Côte d'Ivoire frontière dayɛlɛ an ye information dɔ fana sɔrɔ sisan c'est à vérifier selon an y'a ye page dɔ sanfɛ ko Bina Sogoba ko Mali ni Côte d'Ivoire frontière ko Ivoirien y'a dayɛlɛ Mali ni Sénégal frontière ko Macky Sall ko n'u ma frontière dayɛlɛ k'ale yɛrɛ b'a dayɛlɛ le 25 mars o b'a yira k'a fɔ sanction bɛ ka dadigi kɛ olu de la c'est vrai an tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'an ma sɛgɛn mais wallahi sɛgɛn dalen bɛ ninnu kan bi tɔɔrɔya dɔ bɛ Mali kɛrɛfɛ dugu kan bi a ka bon hakili ma donc an bɛ mun ɲɛfɔ a ye to Assimi kɔ manamanakan fɔla minnu bɛ manamanakan fɔ la a kun n'u ka kumaw lamɛn i ma ne bronzelen ba ye lafiyalen bɛɛ nisɔndiyalen don Mali sɔrɔsiw ni hélicoptère min wulila bi terroristes y'a sun Assimi ka sɔrɔsiw natɔla kan non u kulela de f'u bɛ boli f'u bɛ ŋaɲan ta a dɔw ye karawati siri koyi a terroristes dɔw ye karawati siri k'u bɔnmɔsiw bɛ tigɛ ka bɔ yen ka kɔlɔsi senna panne bɔ k'o bɔ yen ka pantalon dɔ dɔn k'i karawate ko ɲuman k'u bɔnmɔsiw bɛ li ka bɔ yen n balimaw u bɛ sabotage de la quoi n bɛ video bila a yɔrɔ la u bɛ fɛ k'an ka video saboter donc ni Ala sɔnna ma n bɛ video bila a yɔrɔ la Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye u bɛ k'an ka video saboter quoi u ye balila ka tigɛ san donc ka tila ka bila ka na donc Maliens an bɛ video bila a yɔrɔ la Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye aw k'an bɛn